Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik, pertama sekali saya nak memohon maaf kerana sedikit lambat untuk kita adakan live pada malam ini atas sebab-sebab yang tertentulah. Okey, ada masalah teknikal sikit tadi. Kamera tak boleh on. Okey. Jadi malam ni kita akan belajar satu topik akhir. Topik yang terakhir dekat dalam Elliott Wave, alright. Topik terakhir dalam Elliott Wave yang mana saya buka Blackboard. Okay, good. Okay, malam ni kita akan belajar topik terakhir untuk Elliott Wave. Jadi dia memang subtopik terakhir dan anda just combinekan balik semua live yang anda pernah tengok. Anda boleh refer balik, rujuk semula live yang ada di YouTube channel saya lah. Okay, boleh rujuk balik kat situ. Tengok berjuta-juta kali pun tak apa. Sangat-sangatlah digalakkan. Tengok berjuta-juta kali. Baik. Alright. Jadi apakah 3 rule ataupun 3 aturan yang boleh diikut? Okay, yang boleh diikut. Maksudnya tanpa aturan ni sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang wajib diikuti, tetapi dia membantu para pedagang, para trader untuk orang kata apa, memudahkan dapat kira-kira lah. Alright, memudahkan untuk para pedagang untuk kira Elliott Wave ni sekarang dekat mana. Okay. Kan nak sangat belajar, kita bahagi. Right, tapi malam ni the last. Jadi topik dia agak ringan, agak simple, yang mana it's just a rules. Dan application you just boleh try apply lah. Dan saya akan tunjukkan satu contoh yang mana saya dah buat dekat FBM KLCI kita, dan KLCI kita berada di dekat mana. Okay, jadi this is Blackboard. Jadi malam ni kita akan belajar topik dia adalah 3 rules of Elliott Wave. Okay, sekejap. Alright. So apakah 3 rules of Elliott Wave ni? Alright. So 3 rules of Elliott Wave. Rules yang pertama, alright. Wave 2. Right. Never move beyond the start of wave 1. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya bila Elliott Wave tu bergerak naik, kan? Bila Elliott Wave tu bergerak naik, dia tak boleh jatuh lebih daripada yang paling bawah sekali lah. Okay? Tiba rasa macam pernah ajar pula topik ni. Tapi tak apa. Okay? Alright. Okay, tak apa. Kalau rasa pernah belajar pun tak apa. Kita go through lagi sekali dan saya akan explain lebih detail. Sebab bila saya mengajar, saya rasa macam saya dah pernah ajar. Tapi tak apa. Kita buat juga. Sebab ni topik yang saya dah prepare. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Wave 2 tak boleh lebih daripada wave 1. Bermaksud bila wave 1 naik, kan? Okay. Yang bawah ni, wave 2 tak boleh jatuh sentuh line permulaan wave 1 dekat sini. Tak nampak lah pula. Kita ubah sini sikit supaya boleh nampak. Alright. Okay. Maksudnya dia dekat sini tau. So this is wave 1. Okay. Ni wave 1. Ini wave 2. Wave 2 tak boleh jatuh dekat mana kalau kita buat support resistance yang kita pernah belajar tu kan. Support resistance. Dia tak boleh reach dekat line kuning yang saya lukiskan ni. Okay. Dia tak boleh reach this line. Maksudnya kalau dia reach this line, bermaksud Elliott Wave tu masih okay. Yelah banyak sangat pengajaran. Boleh lupa lah. Okay, maksudnya kalau wave 2 ni dia tak boleh jatuh sampai dekat wave the beginning of wave 1. Maksudnya dia tak boleh sampai bawah. Maksudnya kalau dia sampai bawah,
Bermaksud kalau dia reach sini atau jatuh lebih daripada line kuning yang kita lukis ni, bermaksud you salah kira wave. Alright, kemungkinan corrective wave dia belum habis. Ingat tak, corrective wave dia ada beberapa jenis. Dia ada triangle, dia ada flats, dia ada irregular flats ataupun flats yang jenis yang kedua, yang mana kalau kita ingat kan, dia bentuk dia macam ni kan, dia jatuh, dia akan naik lebih, dia akan jatuh pun lebih. Kemungkinan itu irregular flats ataupun apalah. It's just that you need to recount semula wave. Bermaksud maksudnya wave 2 dia tak boleh sampai line kuning. Ini peraturan dia. This is dia punya rules. Okay, this is dia punya rules. Cannot and never. Kalau sampai means you salah kira wave. Tu maksud dia. Okay. Dan yang kedua. Okay. Yang kedua. Alright. Wave 3 is never the shortest. Alright. Bermaksud dia kena pergi beyond ataupun lebih daripada wave 1 punya puncak. Cerita dia jadi macam ni lah. Right, so this is wave 1. Okay, ini wave 1. Okay, ni wave 2. Ingat syarat dia, wave 2 tak boleh sampai line paling bawah. Alright. So untuk wave 3 sama juga, dia mestilah is never the shortest. Is never the shortest. Maksudnya dia tak boleh paling pendek. Jadi kita akan letak satu line kat sini. Is never the shortest. So contoh ini dengan sini, satu tinggi dia kena lebih tinggi daripada yang wave 1 atau sama tinggi. Tapi usuallynya di wave 3 ni selalunya dia bakal berlaku satu terms yang dipanggil Elliott wave extension. Alright. Usually there will be Elliott wave extension dipanggil. Okay. Extension. Ataupun extended wave. Okay. Extended wave ni dia berlaku macam mana tau? Okay, sekejap. Dia rare sikit lah. Okay, dia rare sikit. Okay, kita padam. Kita ambil atas sikit. Wave 3 ni is never the shortest, tetapi tak semestinya dia paling panjang. Dalam case yang saya nak ajar ni, dia ada extension. Okay, dalam case yang saya nak share ni, kalau dia jadi paling panjang, bermaksud wave 3 tu, ingat tak, dalam wave dia ada wave yang lebih kecil. Okay, contoh, this is wave 1, this is wave 2, alright, this is wave 3. Okay, alright, contoh. So sini 1, sini 2. Okay, wave 3 ni, ingat tak, dalam wave dia mesti ada wave yang kecil kan. So kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so you akan anggap ini wave 3. Sometimes bila dia buat extension kan, sekejap bila dia buat extension, dia akan jadi turun balik 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi macam tu, extension. So macam mana nak kira? So you pakailah balik 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yang bawah ni kita panggil label dia apa pula? Pening kan? So sini dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. Barulah jadi wave yang 3. Boleh jadi macam tu. Okay. Yang sini selalunya dia akan panggil correction wave ataupun dia akan panggil wave A. Nampak tak? This is extension wave. So wave 3 is never the shortest lah maksudnya. Tapi in certain case, dalam case tertentu sahaja dia akan berlaku extended wave, yang mana you boleh jadi silap kira lah. Jadi you akan kira pula jadi pening. Jangan pening sebenarnya wave 3. Dia tak boleh paling pendek. That's it. Semudah itu sahaja. But in certain case, dia extension. Bila dia extension tu,
Dia akan jadi lebih pening lah. Tiba-tiba you kira tu you salah kira. Sampai 5 patut you faham sampai 5 wave akan ada ABC. Maksudnya wave keempat dia akan jadi ABC punya wave. But in certain case, dia buat extended wave ataupun Elliott wave extension, dia akan start kira balik 1, 2, 3. Ada ABC, ABC dia kecil je. ABC dia kecil sahaja. Maksudnya ABC sini dengan sini sama, sini dengan sini semua lebih kurang sama saiz. Dan time frame dia pun lebih kurang sama. So dekat dalam sini adalah dia punya ABC kecil. Kan? Dia ada ABC kecil. Yes. Jadi macam mana kita nak tahu dia extended, dia bukan wave ABC. Alright. So macam mana you nak tahu? You kena start kira wave daripada wave yang paling besar. Maksudnya you kena buka dulu monthly chart ataupun quarterly charts. Dan you start kecil-kecil kan. So sampailah you boleh jumpa label-label macam ni. So it's quite difficult sebenarnya. Even saya tak akan pecahkan sampai kecil-kecil lah. Okay, saya paling kuat pun saya akan pakai monthly je. Sebab nak kira lebih detail lagi pening kepala, babe. Alright. Tapi rules dia adalah wave 3 tak boleh jadi wave yang paling pendek. As easy as that. Semudah itu je untuk you ingat. Okay? Macam tu je. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia ada sama. Bermaksud dia dekat sini. Okay? Bermaksud dia kat sini. Wave 3 boleh sama dengan wave 1. Dan wave 5 kena shortest lah. Okay. Bila kes macam ni pula berlaku, wave 5 dia akan shortest. Wave 5 shortest ni selalunya dia akan berlaku. Satu nama dia panggil Elliott wave truncation. Truncation ni macam mana pula? Allah. Okay. Elliott wave truncation ni bermaksud bila wave kelima dia. Okay, let's say kita ambil mudah 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia besar tu je. Alright. Ataupun saya besarkan sikit supaya lebih mudah untuk kita faham. Okay. Elliott wave truncation. Tarik panjang. Wave 4. Wave 5. Wave 5 boleh jadi macam ni je. Alright. Can be the shortest. Maksudnya kalau wave 5 the shortest. Okay. Kalau macam ni okay lah. You boleh faham. Tapi in certain case, wave 5 dia panggil wave 5 truncation. Yang mana dia punya wave 5 habis dekat situ dan dia akan start wave A, B, C. Macam tu. Alright. Maksudnya sini 1, 2, 3, 4, 5 dan A, B, C. Maksudnya macam ni lah. Ini kalau case senario wave 3 ni sama panjang dengan wave 1. Okay. Tak ada. So far tak ada. Kena kira sendirilah. Yang saya tengok memang kena kira sendiri. Dia tak ada buka-buka. Dia memang ada calculate. Dia dah tunjuk-tunjuk siap-siap. Tak ada. Alright. Kalau ada pun mungkin mahal lah kot. Sebab nak kira Elliott wave bukan senang. So dalam case extended pula, kalau wave 1 sama panjang dengan wave 5, alright, bermaksud wave 3 lah paling longest. Okay, bila dia longest, inilah yang dipanggil sebagai extension. Macam tu. Okay. Okay, itu rule ataupun rule number 2. Dan rule number 3. Okay. Rule number 3 dia, tuan-tuan dan puan. Wave 4. Okay. Never enters the price territory of wave 1.
Kalau extended mesti complete 5. Yes, kena complete 5 juga selalunya. Tu sebab saya tak suka elite wave. Sebab dia ada extended, dia ada truncation. Lepas tu dia ada lagi few lagi benda yang you kena have to consider juga. Alright, so point yang ketiga adalah wave 4 never enters the price territory of wave 1. Maksudnya, so ini adalah price territory of wave 1. Jap, sini. Okay, ni wave 1. This is wave 2. This is wave 3. Okay, alright. So, this is wave 1 punya area. When we are talking about price area territory yang bawa dalam color kuning, okay, yang saya lorikkan, nak lorik macam mana ni, nak tengah fikir nak lorik macam mana ni. Sebab di sini pun lain. Okay, saya lorik tegak macam ni lah. Okay, yang saya lorikkan, area kuning yang saya lorikkan ini, okay, okay, yang saya lorikkan ni, alright, yang saya lorikkan, maksudnya wave 4 tak boleh jatuh masuk kawasan yang dilorikkan. Maksudnya dia boleh jatuh maksimum sampai sini. Okay, dan selalunya kejatuhan maksimum ni paling kurang kalau dia jadi wave 3 ni extended. Contoh je ni wave 1, ni wave 2. So let's say kalau wave 3 ni extended, kadar kejatuhan dia yang dekat sini, alright, size kejatuhan dia dekat sini paling kuat. Okay, maksudnya dia kena extended lah. Maksudnya dia paling kuat adalah 61.8 kot. Lebih kurang lah yang elite wave punya yang 60% punya ni. Okay, maka wave 4 tak boleh masuk kawasan wave 1, yang kawasan lorik. Maksudnya kalau you letak high wave 1, wave 4 tu dia tak boleh masuk kat situ. Dan ya, kemungkinan dia rebound kat situ ataupun dia rebound atas sikit dan dia akan continue to complete wave 5. So these are all the rules yang ada dekat dalam elite wave yang mana you kena pegang, you kena, bukanlah pegang sangat sebenarnya. Sebab dia tak rigid. Dia tak macam exactly you have to follow, sebab keadaan pasaran agak volatile, especially bila kita bercakap tentang wave 4. Alright? Keadaan pasaran agak volatile. In certain cases, wave 4 memang kadang-kadang dia terlajak sikit masuk kawasan wave 1. Macam tu. Tapi kalau you gunakan Fibonacci, kan ingat, elite wave cannot stand on its own, you kena gabungkan dengan Fibonacci. So, bila you gabungkan Fibonacci, dia mungkin jatuh dekat Fibonacci punya area. Walaupun dia masuk sedikit dekat wave 1. Okay, maksudnya dia tak rigid, you kena ikut sejibik macam ni lah. Okay, faham tak? Okay, macam tu lah maksudnya. Alright, dan untuk menjawab soalan anda, alright, elite wave ni boleh diguna pakai dengan tepat ataupun tidak dekat dalam saham, maksudnya dalam stocks. You dah belajar, dah pecah kepala apa semua kan? Jawapan dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan, elite wave selalunya fail dekat dalam stocks, especially stocks yang murah. Habis tu kenapa belajar juga elite wave? Elite wave sebenarnya, okay, ni saya dah share kan, dia boleh pakai. Syarat dia, syarikat-syarikat yang you guna pakai tu, dia mestilah a solid company. Kalau you buat kat penny stock, taubat lah, memang kau takkan jumpa lah wave ke apa. Okay, maksudnya kebanyakan saham bawah RM1 sebenarnya tak valid untuk you gunakan elite wave sebenarnya. Alright, so dia valid untuk saham-saham macam mana? Dia valid untuk saham-saham seperti Top Glove, seperti Hartalega. Dia lebih mudah untuk anda cari. Tapi kalau suruh penny stock, taubatlah, memang nak cari sebenarnya. Memang takkan jumpa. Memanglah tak jumpa dah kalau dia punya saham tu flat je macam tu. Celah mana kita nak kira elite wave dia. Okay. Tapi, ada tapi dia juga. Ada tapi. Kenapa you
kena tahu juga Elliott Wave kan, macam mana you nak apply in real life. Sebenarnya Elliott Wave ni boleh diguna pakai untuk you tahu kita sekarang ni duduk dalam cycle mana. So soalan sekarang, KLCI kita duduk dalam cycle mana? Okay, my prediction based on Elliott Wave theory, the next wave will be a very bullish wave, possibly up to 5 years. Possibly up to 5 years, tuan-tuan dan puan. Possibly up to 5 years. That is my Elliott Wave punya calculation. Tepat atau tidak, wallahualam. But I'm predicting next 5 years will be a bullish punya apa ni? Orang panggil bullish punya ni lah mode kan. We will be entering bullish punya modes. Given that, you perasan tak semalam hari ni financial sectors dah mula berjalan, dah mula hijau, right? Bermaksud ekonomi are recovering. When economy is recovering, tuan-tuan dan puan, bermaksud we are entering bullish market. Okay, we are entering bullish market. Dan apakah saham ataupun apakah sektor yang saya pandang bila pasaran bullish semula? Student investor masa kelas by right dah tahu, right? We are looking at technological sectors for 5 years from now. So kalau you nak jadi millionaire, campaklah duit dekat saham-saham. You campaklah duit dekat saham-saham teknologi. Tapi saham teknologi mana? Wallahualam. Tu kena cari sendirilah. Alright? Hint dia mestilah good fundamentals. Yang tu yang akan pergi dulu. Definitely yang tu yang akan pergi dulu. Alright? So next 5 years, technological sectors. Sebab apa? Now baru saya nak tunjuk sebab apa. 5 years, next 5 years akan jadi bullish. This is the reason. Maksudnya, itulah kegunaan Elliott Wave yang mana you nak measure dekat mana sekarang ni we are entering which kind of cycles. Okay, cycle mana sebenarnya kita nak masuk ni? Okay, cycle celah mana kita nak masuk? Kan? Orang semua asyik fras je rugi kan? Bintai 2 round babe pagi ni. Saja nak bagi tahu bintai 2 round. Okay, yang satu yang saya share kat story lah, yang tak share lain pula cerita dia kan. Okay. Okay. So sekejap saya buka kejap. Saya tak ingat saya save kat mana. I think this one kot, jap kena buka besar sikit. Siapa suruh kejar? Saham macam tu jangan kejar. Hit and run. You masuk, you jual terus. Tu sebab buat kerja 10 minit. Tak sampai 10 minit. Okay, sekejap saya rasa yang ni. Yes, this one. Alright. Okay. Okay. So, ini adalah saya punya kira-kira lah. Okay. Jadi, siapa yang rasa betul, bolehlah percaya. Okay. Tengok boleh, percaya jangan. Okay. Sebab ni saya punya kira-kira. You punya kira-kira, you lah kena buat sendiri. Okay. Baik. So, sekejap, buka chart. Sebentar kita buka chart. Kecing. Alright. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan. Alright. These are KLCI yang saya save dekat dalam saya punya, apa ni? Saya save dekat dalam saya punya Bursa Session, yang mana saya dah kira Elliott Wave dia. Yang mana currently, okay? Currently, maksudnya kalau we are looking at a bigger degree of a cycle, maksudnya kita tengok satu cycle yang lebih besar, kita baru complete wave 1 dan currently wave A untuk correction masuk. Sekarang ni kita baru masuk fasa wave 2 untuk
yang besar. Okay, contohlah saya start lah daripada bawah. Dia macam susah sikit. Alright, this is wave 1. Wave 1, then you can see here wave 1, ABC. So this ABC adalah wave 2. Alright, this is wave 1. Yang ABC ni adalah wave 2. Now, wave 3 dekat mana? This is where wave 3 comes in. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3 dekat sini. Done. Now, wave 3. Wave 4 dekat mana? ABC. Wave 4. Alright, ingat. By right, dia tak boleh masuk dekat area of wave 1. By right dekat sini habis. Tapi pasaran volatile apa boleh buat kan? And anyway, this is 90, 98, 90, 99. Okay, crisis. Alright, so habis kat wave 4. Now, wave 1, 2, 3. Extended wave 4 and 5. 3 and 5 sama panjang. So yes, 3 is never the shortest wave lah. Okay, so complete wave 5 dekat sini. So wave 5 dekat sini complete, bermaksud kita dah completekan satu wave. Big wave 1 yang kali hijau saya tulis 1 yang besar ni. Yang semua daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni baru wave 1. Now ABC correction ni. Okay. ABC correction ni adalah wave A baru. ABC correction baru complete wave A. Now, we are going to enter wave B. Wave B adalah bullish punya karakter. Dan upside dia yang saya nampak, okay, upside potential paling kuat. This is best case scenario lah. Best case scenario. We are talking about best case scenario. Sebab apa saya cakap best case scenario? Sebab as you can see over here, A, B, C. 3. Ingat tak corrective wave dia ada? 335 dengan apa satu lagi? Alright, yang saya pernah share 335 dan juga saya pun lupa. Corrective wave dia ada pattern 335 dengan pattern 535. Now, as you can see over here, the sequence ABC. ABC is 3. So, most probably, pattern yang bakal wujud dekat wave B ni adalah correction wave 2 ni, yang cycle yang besar. Most probably yang akan muncul dekat sini adalah wave correction pattern flat, sebab dia baru ada 3. But ada juga there's also a potential dia nak jadi triangle, sebab triangle adalah 3 wave of 5 wave. Maksudnya dia ada 3 wave dalam setiap satu wave, dan dia ada 3 kali 5. Maksudnya 5 kali wave yang ABC, 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 ABC untuk dia jadi triangle. Maksudnya kalau dia jadi triangle, tak bullish lah. But this is the best case scenario. Orang semua nak dengar yang best-best je kan. Tak nak dengar sideways terlampau panjang, terlampau lama. So, best case scenario, kita ambil flats variation yang pertama. Okay. Flats variation pertama, dia punya bullish. Kejatuhan ini berlaku bermula daripada tahun 2014 sehinggalah hari ini. Ambil masa sehingga 5 tahun setengah. Now, wave B kalau dia nak complete, most probably kita akan ambil another 4 to 5 years atau 4 to 6 years upside potential. Given that, alright, given that kalau flat punya variation sampai sini je lah, sampai 1900. Okay, sampai 1900. Alright, best case scenario kalau dia bentuk flat, variasi yang kedua, second variation yang kita gelar dia sebagai irregular. Alright, irregular, kita panggil dia sebagai irregular flats ataupun variasi yang kedua. Dia ada extended sikit dia punya wave B. Alright, so given that kalau dia extended sikit, first target yang saya akan letak, saya tak nak letak tinggi sangat lah, menggunung sangat dia punya ABC. Most probably dia punya flats yang irregular, dia akan pergi dekat 2100. Maksudnya index kita dekat 2100. Hopefully like that lah. Alright, hopefully like that. Dia akan pergi. So sebelum dia complete wave ni, dia akan ada, mungkin ada 3 lah.
So sebab sini 3, most probably sini pun akan 3. So dia akan jadi ABC juga dan completekan wave B somewhere dekat atas ini. Alright. Dan bila dia jatuh, dia akan jatuh agak kuat. Jatuh agak kuat meaning dekat mana tau? Dekat sini. Sebab dia kena ingat, best case scenario you have to expect the worst case going to happen lah. Sebab this is variasi irregular flats pattern ataupun second variation of flats, yang mana bila kalau sini dia wave B dia pergi lebih ganas sedikit, nakal lebih dia kan, dia lebih nakal, dia punya C pun akan lagi jahat lah. Maksudnya kejatuhan dia akan jatuh somewhere here. This is the worst case scenario. Tetapi dia boleh juga jatuh dekat area sini balik. So if you are looking forward another 4 to 6 years, this is the best case scenario. Okay, this is the best case scenario. Alright. Good. Hopefully you clear lah. Dan kenapa saya cakap saham teknologi? Alright. Kenapa saya cakap saham teknologi? Kenapa saya cakap dia saham teknologi? Okay. This is the best part lah. Okay, why I'm talking about technology punya stocks. Okay. Okay, start somewhere here. Okay. So, saham teknologi baru complete wave 2 dan baru start wave 3. Wave 1 of the third wave. First wave of the third wave dekat sini. Alright. First wave of the third wave. Ni wave 1, 2, 3, 4, 5. Satu wave. So sini dia buat ABC. Okay, ABC. Jatuh lajak. Maksudnya this is irregular punya ni. Ini adalah flats yang agak bagus, agak baik sikit lah. Maksudnya flats yang agak cantik. Okay, maksudnya sini lah. Dia 2 kali. So, sini wave 2 baru complete. Now dia baru start wave 3. Is it coincident? I don't think so lah. I don't think so. Okay, I don't think so, tuan-tuan dan puan. Alright. Now, KLCI baru nak masuk wave B. Wave B adalah impulsive wave. Teknologi baru nak start wave 3. Now, dekat bawah lagi tau. The beginning of wave 3. Kalau wave 3 tu extended wave, tuan-tuan dan puan, tak ke masuk. Alright, that is the best case scenario. Itu sebab saya cakap go for teknologi. Alright, bukan baru hari ni saya cakap go for teknologi. Daripada you can refer balik I punya live yang dekat YouTube yang banyak-banyak tu. You cari balik daripada bulan berapa I cakap go for teknologi, go for teknologi, go for technology stocks. Okay. Jadi ini adalah saya punya calculation. Tepat ataupun tidak, kita tak pasti. At least kita tahu kita sekarang ni ada dekat dalam cycle mana. Itu kegunaan Elliott Wave. Kita nak tahu kita duduk dekat, okay, kita nak tahu kita duduk dekat wave yang mana. Alright, construction wave dekat mana? Oh, kira lah. Dah ajar kan? Okay, masak lah kalau semua benda nak nyuap. Bila nak apply knowledge-nya? Cuba kira. Okay, betul ke salah? It's your count. You punya kira. There's no right, there's no wrong. Elliott Wave, you kena gabungkan juga dengan candlestick pattern. You kena gabungkan juga dengan chart pattern. Supaya bila you gabungkan semua-semua, maka dia jadilah yang baik, yang bagus. Orang tak boleh cakap you punya kira-kira salah. Sebab tu you punya kira-kira. Kan? Lain orang, lain dia punya kira-kira. As long as you ikut SOP yang telah ditetapkan, InsyaAllah kita selamat. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ni. Hopefully you learn something. Kan, you learn something from tonight session, malam ni punya session. Anyway dah 10.30, lambat dah ni. 30 minit bersamaan dengan berapa persen dah kebodohannya tu. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. So I'll see you again tomorrow night dengan new topic yang mana saya akan tengok lah
permintaan-permintaan topik yang anda minta. Kan, you minta saya bagi. Faham tak faham, you lah sendiri kena fahamkan kan. Macam elite wave kan, last sekali you akan give up punya. Bukanlah give up macam mana, you akan surrender. Pening lah nak kira wave, last sekali kira ABC ataupun 1, 2, 3, okay boleh beli. As easy as that sebenarnya. Alright, so itu saja sharing saya untuk malam ni. So I'll see you again tomorrow night. Okay, pukul berapa, saya tak berani nak janji lagi pukul berapa. Alright, jadi but definitely akan ada live esok malam. Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.